Si se acuerdan, nos tocaba seguir con el libro de los Efesios. If you remember, we're traveling through the book of Ephesians, Y estaba leyendo lo que seguía, que era el capítulo 2, del verso 1 al verso 10. and I was reading Ephesians chapter 2, verse 1 through 10, Y me percaté de algunas cosas que me hicieron pensar cómo podría compartir este mensaje. and I had a few ideas come to me on how to present the message today. Así que vamos a ver muy generalmente los primeros 10 versículos de Efesios 2. ¿Qué les parece? And we're going to go through really quick through verse 1 through 10, 1 through 10 in Ephesians chapter 2. Y les repito, va a ser súper rápido para que ustedes lo puedan ver en su casa si gustan. And we're going to go through it very quickly so that you guys can study it at home. En este capítulo 2, Pablo empieza mencionándonos tres puntos. En estos 10 versículos hay 3 puntos. And as we begin to read, we can see that the Apostle Paul has 3 main points for us. Y estos 3 puntos los dividí en pasado, presente y futuro. And these 3 points end up being past, present, and future. Nuestro pasado se encuentra en el verso 1 al verso 3. Our past is found in verse 1 to 3. De hecho, Pablo nos dice que nosotros estamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados. And the Apostle Paul is teaching us that we were dead in our sins, Después nos dice que seguíamos la corriente de este mundo. that we were in the current, in the path of the ways of this world, Y viviendo conforme a lo que queríamos en nuestra carne, complacidos. and that we were conforming ourselves to the desires of our flesh. Después, en el verso 4, nos encontramos con la bomba más grande que me he encontrado estos últimos días. And when we arrive at verse 4, I found one of the greatest things that we're going to talk about today. Y me encanta que habla de todo nuestro pasado. Y el verso 4 empieza, pero Dios. And I love as that we were going through verse 1 to 3, it talks about our past, but verse 4 starts with, but God. Y normalmente cuando nos dicen un pero es para algo malo. Por decir, Chuy, sí te quiero, pero. Y algo malo, ¿no? He's like, usually when we have but in a sentence, it's usually in a negative context. Like, you know, Chuy's a cool guy, but... Pero aquí no es así. Nos habla de todo lo peor, pero Dios cambió el futuro a algo mejor. And we start off with the negative, but it stops and says, but God, and it starts talking about this beautiful thing. Después el verso 10, ve, ya terminamos, qué rápido. El verso 10 dice que somos hechura suya. And now we're at verse 10. You see how fast that was? It says that we are the workmanship of God. Y en las mañanas me levanto y me miro al espejo y digo, esto es hechura suya. When I wake up in the morning, I look in the mirror and I'm like, this is God's work? Y no por el físico, sino por lo que Él conoce de mí. Not for my appearance, but for what God knows about me, my life. Y que aún así es capaz de amarme. And despite that, He's willing to love me. Entonces, estaba tratando de explicar estos 10 versos y llegamos a un punto donde no esperaba llegar, que es Mateo 8. And as I was planning to describe these 10 verses, I came to the conclusion that Matthew chapter 8 does it so much better for me. Podía contar historias mías de cómo mi vida cambió y eso, pero en Mateo 8 podemos ver nuestra condición. I could have talked about my own personal stories and how God has changed me, but in Matthew chapter 8, God does a better illustration of our condition. Entonces vamos a estar leyendo Mateo capítulo 8, del verso 1 al 4, si me pueden acompañar.
El verso 1 empieza diciendo, cuando descendió Jesús del monte, le seguían grandes multitudes. Y en esto se le acercó un leproso que se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. And as we begin reading verse 1 through 4, verse 1 says, When Jesus came down from the mountain, large crowds followed him. And a leper came to him and bowed down before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said to him, See that you tell no one, but go, show yourself to the priest and present the offering that Moses commanded as a testimony to them. En el verso 3 me quedé pensando cuando decía, y le tocó, porque nadie en su sano juicio haría eso. And the verse that made me pause was verse 3 because it says that Jesus touched the leper. Hermanos, imagínense que van al doctor y le realizan un diagnóstico. Imagine you go to the doctor and he gives you a diagnosis. Pero en el primer diagnóstico pues no queda muy claro qué está pasando. And in the first diagnosis, it's not clear what the issue is. Entonces, para descartar cualquier duda, pues el doctor envía que te hagan más estudios. And so there's no confusion. The doctor prescribes that you get further testing done to find out what's really going on. Como médicos esperamos que sea falta de vitaminas o alguna infección común. And we're thinking to ourselves, just hoping, maybe I'm vitamin deficient. Maybe I just have some kind of infection. Esperamos que no sea nada grave, ¿no? Our hope is that it's nothing severe. Pero ¿qué creen? Llega el médico y con una cara descompuesta te dice que tiene malas noticias para ti. And guess what? The medical staff comes in and they don't have good news for you. Y de hecho te dice, "Hey, no es falta de vitaminas, no es una infección. It's not a lack of vitamins. It's not an infection. De hecho tienes una enfermedad incurable You have an incurable disease. y no hay tratamiento, no hay cirugía, no hay medicina que pueda salvarte. There's no treatment, there's no surgery, there's no medication that can treat this illness. Y el doctor cierra diciendo, te recomiendo que pongas en orden tu hogar porque no te queda mucho tiempo. And the doctor tells you, now's the time to get all your things straightened out because you don't have much longer. ¿Saben qué es lo feo de esto? You know the ugly part about this? Que los leprosos vivían esa situación. That leopards, this was their life. Los leprosos cuando eran diagnosticados eran desterrados del pueblo. When leopards were diagnosed with the illness, they were cast out of the community. Era un cambio repentino en sus vidas y comenzaban a vivir sin esperanza. It was something that they couldn't change, and it was something that was causing them to lose all hope. Y su única esperanza era morir lo más pronto posible. And their only hope was a quick death. Qué feo, ¿no? How sad is that? Entonces, vamos a analizar un poco Mateo 8. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo llegamos a este punto, no? We're going to start analyzing Matthew chapter 8 and see what's really going on. Si nos vamos para atrás de Mateo 8, para atrás, es decir, desde el 5 en adelante, If we look back at Matthew 5 and forward, nos encontramos con el Sermón del Monte, we encounter the Sermon on the Mount, las bienaventuranzas de Jesús. the Beatitudes of Jesus. Bienaventurados los pobres, que de ellos es el reino.
Blessed are the poor, for theirs is the kingdom. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es saciado? Los que tienen hambre y sed, los que serán su respuesta. Como justicia. Ujú. I'm sorry, I don't know it exactly, but blessed are those who have been like persecuted for like justice and peace belong to them. For thirst for righteousness. Thank you. Entonces, en sí, todo eso estaba pasando antes de Mateo 8. And all of this is occurring before Matthew chapter 8. Y todo lo que dijimos y lo que no dijimos, hay mucho ahí. There's a whole lot we left out, but that's the general gist. Entonces, es aquí donde llega Jesús, y dice Jesús, en el verso 1, descendió del monte. And as we look at verse 1, this is where Jesus is descending down from the mountain. Después de predicar eso, descendió del monte y lo seguían muchas personas. After he finished giving the sermon on the mount, he's descending and he has a crowd following him. ¿Y qué creen? Entre todos esos había un leproso. And among the crowd, can you believe it, there was a leopard among them. Y no solo eso, sino que dice que se le acercó. And not only that, but the leopard is approaching Jesus. ¿Cómo creen que llegó hasta donde estaba Jesús? How do you think the leopard encountered Jesus and was at where he was? Podemos decir, no, pues que lo dejaron pasar, o la gente es buena y lo tomó en cuenta para que fuera con Jesús. And we can come to conclusions that maybe the people were nice, just let him go through to go see Jesus. Pero no fue así. But it wasn't like that. En Levítico 13 podemos ver que por ley ellos tenían que gritar inmundo, inmundo, cada vez que alguien estaba cerca de ellos. In Leviticus 13, we see how the leopards were outcast and shunned from the people. Entonces, por eso pudo llegar hasta ahí, porque cuando lo siguió empezó a gritar, soy inmundo, soy inmundo. Es como enfermo. Unclean. Unclean. Uh-huh. And he's declaring before Jesus as he's approaching him, he cleared the crowd by saying, I am unclean, I am unclean. So the crowd spread apart. Entonces, por eso pudo llegar ahí. That's how he was able to approach Jesus. Everyone was like, La gente lo dejó pasar por miedo y por asco. the people allowed him to approach Jesus out of fear and disgust. Porque no estás a mi nivel, tú no te quiero cerca de mí. Pásale. Don't get near me. Y en Levítico 13, todo el capítulo de Levítico 13, podemos ver el diagnóstico que el sacerdote hacía con esta enfermedad. And the whole chapter of Leviticus 13, we can see the diagnosis that comes from the priest. Y hay muchas enfermedades que se hablan en Levítico 13 y 14. There's a lot of different types of sicknesses that Leviticus 13 and 14 talk about. Y la mayoría de esas se curaban a través del tiempo. And most of those illnesses cured over a certain period of time. Pero entre todas esas enfermedades se encontraba la lepra. But among all the illnesses, we encounter leprosy. Les quiero enseñar unas fotos, hermanos, para que miren quién fue quien se acercó a Jesús. Pensamos que un enfermito así, no, pero ¿quién fue quien se acercó a Jesús? And I'm going to show us some images here so that we understand what person approached Jesus. La lepra es una enfermedad incurable. Leprosy is an uncurable disease. Y hoy en día es una enfermedad que puede ser tratada, pero no se cura. And nowadays there's treatment for it, but there's no cure. Es decir, se pueden hacer tratamientos médicos a las personas, And people can receive treatment to lessen the effects of leprosy, pero la medicina no hace que recuperen sus dedos o su nariz
o su rostro. But the medication doesn't cause them to regrow their limbs, their nose, their fingers. Esta enfermedad te come por completo. This disease eats you inside out. De hecho, empieza desde las fosas nasales. De ahí empieza. And it starts off in your nose. Y lo curioso es que no empieza de afuera, sino que empieza de adentro. And the curious thing is, it starts from the inside before it reveals itself on the outside. Como pudieron ver, se les cae la nariz, los dientes, la parte de los ojos, las manos, las piernas. And as we can see, your nose, your teeth, your eyes, everything starts falling out. Y al final te terminas convirtiendo en un zombie. And you end up looking like something from The Walking Dead. En Levítico mismo nos encontramos algunas otras enfermedades, como les habíamos dicho ya. And in Leviticus, we learn about so many different illnesses. Y todas las enfermedades que se mencionan en Levítico se traspasan desde afuera hacia adentro. And all the other illnesses come from the outside in. A través del tacto, Guess tough. así. Oh, from contact, physical contact. Pero la lepra es distinta. But leprosy is distinct. Es la única enfermedad que no se contagia con el tacto, sino que empieza desde adentro con una bacteria. And leprosy is a disease that you don't get from the outside. It comes from bacteria that you consume from the inside. Si te tocas, te contagias, pero no porque te toqué, sino por la bacteria que entró dentro de ti. And how you contact leprosy is not from touch, but the bacteria entering your system. Qué interesante esto, ¿no? Que es la única enfermedad que empieza desde adentro. And it's so fascinating to see that this is one of the few illnesses that are started from the inside. Hoy en día aún hay mucho rechazo con esta enfermedad. And nowadays, we don't talk about leprosy too much. Y esta enfermedad al principio no se nota, pero llega a un punto donde es imposible de ocultarlo, ¿no? And it's hard to tell that once you get infected with leprosy because it takes time for it to build. Y muchas personas no van al médico por miedos al rechazo. And a lot of people who contract leprosy don't seek medical attention, for of seeing people's faces being disgusted or rejected. Recuerden que los leprosos no tienen esperanza, nadie los quiere y son un motivo de asco y desprecio. And just remember, people with leprosy, everyone looks at them with disgust. Nobody wants them around. They're rejected and they're without hope. Y por eso vemos el verso 2. And as we continue in verse 2, we see Que se acerca este leproso y le dice, Señor, tú sí quieres. and the leper approaches Jesus and he says, you can make me whole if you are willing. Tú sí me quieres tomar en cuenta. You'll allow me in your presence. Tú sí me aceptas así como estoy. You'll accept me as I am. Tú sí te me acercarías a mí. You're getting closer to me even though you see how I am. Esa palabra representa muchas cosas. Señor, si quieres. No tenía esperanza el leproso. And the leper, without hope, he goes up to Jesus. If you are willing, the key word willing. Curioso aquí que el leproso no dudaba del poder de Jesús. Dudaba de si lo quería limpiar. The leper didn't doubt what Jesus could do. He doubted whether Jesus was willing to help him. ¿Por qué dudaba? Why did he doubt? Bueno, porque su destino era la muerte, simplemente por eso. Su destino era la muerte. Okay. Because the leopard was doubting because his destiny was to die. Y en lo que llegaba la muerte, no le quedaba más que taparse o cubrirse la enfermedad.
And all the leopard can do is just cover their illness to try to hide it from themselves and await death. Y al principio era fácil, como a veces yo que me tapo estas marcas que tengo por el sol y me da pena y me las tapo fácil, con manga larga. And and it starts off small, a few things here, you just cover it up, hide it. Pero luego después empieza a caerte el cabello. Pues bueno, me pongo una gorrita, ¿no? The next thing you know, all your hair is falling out and you just start putting a baseball cap on. Pero luego empieza a maltratar tu cara. But then your face starts to deform. Digo, Shui, ¿por qué traes bufanda en verano, no? Chewy, why do you have your whole face covered up in a scarf? It's the summertime. Entonces, es fácil querer tapar la enfermedad. It's easy to try to hide our illnesses. Pero llega un punto en nuestra vida que es imposible de ocultarlo más. And we reach a point in our life where we can't hide it any longer. ¿Y saben qué es lo curioso? Que la lepra es sinónimo de pecado. And, I'm sorry. La lepra es sinónimo de pecado. Leper is related to sin. Okay. And the interesting point I want us to know is that leprosy is very similar to sin that we all have. Cuando alguien decía que era leproso, significaba que era porque había pecado. And a lot of times, the common stigma was that if someone was a leopard, people would say it's because he's a sinner. Y esa enfermedad era ocasionada por el pecado. And that this illness was caused as a result of sin in one's life. Y de hecho en Números capítulo 5 podemos ver que es Dios mismo quien nos echa fuera del pueblo. In Numbers chapter 5, we can see it's God taking us out of the camp. Dios dice, ahora eres inmundo y no eres parte de mi pueblo. And God says, you are unclean and you have no part in my camp. Qué gacho Dios, ¿no? God's being kind of harsh here, huh? Vivían los leprosos fuera de la ciudad por mandato de Dios. And the leopards lived outside of the camp because of God's directions. Y esto significaba que no podía tener acceso al templo ni a la presencia de Dios. And this signified that the leopards had no access to the temple or the presence of God. Porque en ese tiempo la presencia de Dios estaba dentro del tabernáculo. Because at this time the presence of God was in the Ark of the Covenant. Entonces al leproso no le quedaba más que buscarse otros amigos leprosos, ¿no? And the only thing a leopard could do, the only social contact they had was with other leopards. Y era el club de los leprosos, ¿no? Muy famoso. And now we have a group of leopards outside of the camp. Bueno, creo que en este punto ya entendimos que un leproso significa un leproso, ¿no? And now I'm sure we understand what a leopard is. Un leproso es lo peor. To be a leopard is the worst of conditions. Lo repito otra vez, sin cura, sin esperanza, Without cure, without hope, sin parte con Dios ni con su pueblo. no communion with God or the community. Y aunque se arrepintieran de sus pecados, eso no iba a cambiar su condición. Even if they repented of their sins, that wasn't going to cure their illness. ¿Por qué? Why? ¿Qué está pasando ahí? What's going on here? No solo era difícil estar enfermo, sino que era algo humillante. And it's not just hard being sick, but crushing because you lose everything. Porque no podías ni decir buenas tardes, lo primero que tenías que decir, soy inmundo, inmundo. And part of being a leopard is that you can't say good afternoon, good morning to nobody. You have to announce I'm unclean. Stay away. Y lo gacho es que era declarado inmundo por Dios y por el sacerdote.
And the harsh thing is that this separation was commanded by God and the priest. Hermanos, todos tenemos que llegar a un punto en nuestras vidas donde tenemos que hacer un diagnóstico interno de nosotros. And everyone, it's time for all of us to take a time and look and give ourselves our own internal diagnosis. Efesios 4:19, perdón, nos habla de cómo el pecado hace que perdamos sensibilidad. And Ephesians chapter 4, 19 teaches us, Nos enseña y habla de cómo nosotros perdemos sensibilidad a causa del pecado. that we become so callous because of our sin. Qué curioso que la lepra te hace perder sensibilidad en la piel. ¿En la qué? ¿Qué es la última? Lo curioso es que la lepra te hace perder sensibilidad, o sea, ya no sientes. Oh, okay. And it's curious that leopards, as their condition continues, they lose sensation, like we do with our repeated sin. We don't have that guilt. We don't have that sensation no more. We become numb to it. Luego, en Efesios 2, verso 1, podemos ver que andamos como muertos a causa de nuestros delitos y pecados. And in Ephesians 2, we can see that we are spiritually dead because of our sin, because of our illness. Y en este punto, ¿qué hace la lepra? Te deja como muerto a causa de tus delitos y tus pecados. And it's like the leopard. You're essentially dead because of your illness. There's no hope. ¿Sabes qué piensa Dios de nosotros? And do you know what God thinks of us? Que somos inmundos. And God sees us as unclean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? So what are we to do? Mateo 8 nos muestra el plan de Dios. Matthew chapter 8 shows us God's plan. Y ese plan empezó desde Levítico 13. And that plan started rolling in motion from Leviticus 13. Y empezó con una pregunta. Si solo Dios puede limpiarme, ¿cuándo lo va a hacer? And it leaves us with the question, if God is the only one who can cleanse me, when will he cleanse me? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? So what are we to do? Acercarnos a Él. To draw ourselves near to him. El leproso nos da el ejemplo de qué tenemos que hacer nosotros. The leopard in Matthew chapter 8 gives us the perfect example. We need to draw near to God. Vemos que Él no le importó toda la multitud y se abrió paso aceptando su condición de inmundo para estar con Él. And that we see that the leopard didn't care about anything else. His one drive was to get close to Jesus, to draw near to God. Y es lo que tenemos que hacer, acercarnos solamente a Él. And that's all we can do ourselves, is draw near to God. Y no sé, quizá hoy alguien quiera acercarse a Él. And you know, that's all we have. Hebreos 4:16 nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso lo dice Hebreos 4:16. 4:16. Uh-huh. And Hebrews chapter 4, verse 16 says, "Therefore let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need." Y esa parte en time of need, cuando ocupamos más ayuda. Y nos podemos acercar con la confianza del que no nos va a echar fuera. And we can draw near with confidence, as we see in the example of the leopard, that God will accept us. Debemos acercarnos sin miedo, sin pena, porque Él conoce toda nuestra historia.
And we need to draw near to God without fear or reproach because He knows our life. He knows everything we've done. Y sabes que a él no le das asco. And to God's eyes, He's not disgusted or worried about the illness. Y él sí puede decir, no somos iguales, pero aún así no le damos asco. And we can see that we are not the same, but to God, He's not disgusted. Déjame decirte que si estás viviendo en inmundicia, todo el mundo lo sabe menos tú. And I'm just here to let us know if you're living in sin, the whole world knows about it, knows about your condition except you yourself. Va a llegar un punto en donde ya no pueda usar manga larga. We're going to come to a point where we can't cover up our arms. Ya no vas a poder taparte con una cobija. Time's running out for us to cover ourselves with a blanket. Va a llegar el punto donde un chicle ya no te haga el favor de quitarte ese aliento que tiene. We're going to arrive to the point where gum doesn't freshen our breath anymore. Va a llegar un punto donde no existe el maquillaje que te ayude a cubrir tus marcas. And we're going to get to the point where makeup doesn't cover our marks anymore. No va a haber shampoo ni jabón que te quite el mal olor. Soap won't remove the scum that we have built up. Tenemos que taparnos la boca como lo hacían los leprosos y aceptar que somos inmundos. And we're going to get to the point where we're going to cover head and toe and be like the leopard, unclean. Tenemos que aceptar que yo y mis compañeros estamos excluidos y destituidos de la gloria de Dios. And we have to come to the conclusion that me, myself, my companions, we're outside of God's camp. Y esto es Levítico 13, And this is Leviticus 13. puras tristezas. Nothing but sadness. Y ya lo iba a terminar ahí, dije, no, está muy triste. I was going to end the sermon there, but he's like, it's too sad. Y luego tuve una revelación anoche. I had a revelation last night. Después del 13 sigue el 14. That, you know what? After 13 comes 14. Y el verso 2 del capítulo 14 de Levítico dice, y esta será la ley para el leproso cuando se limpie. Sorry, in Leviticus 14, verso qué? 2. Leviticus 14, verse 2 says, This shall be the day, the law of the leopard in the day of his cleansing. Now he shall be brought to the priest, and the priest shall go out to the outside of the camp. Lo curioso es que la lepra no tenía cura. And here's the thing, that the leopard, there was no cure for him. Entonces, ¿por qué en Levítico me dice, estas serán las cosas que tienes que hacer cuando un leproso sea limpiado? And we have to ask ourselves, is that in Leviticus 14, it talks about what you should do after a leopard has been able to overcome this illness or is approached by the priest. Entonces, lo que tiene que hacer el leproso es ir con el sacerdote para que le diga, no, pues ya no tienes lepra. Pero eso nunca pasaba. And what the leopard was supposed to do is go to the priest and to show him signs, well, has your leprosy left you? Has it departed from you? But the reality is that never occurred. That never happened once. Y ahí el sacerdote tenía la última palabra. And the priest had the final verdict on the status of the leopard En Levítico. in Leviticus. Pero en Mateo 8 encontramos al gran sumo sacerdote. However, in Matthew chapter 8, we come across our high priest Que se compadece de nuestras debilidades. that he is able to cleanse us of our inabilities. Qué curioso que Levítico anuncia que en un futuro esta enfermedad va a ser curada. And it's so funny to me that in Leviticus, there's a promise that leprosy will be cured. Y el leproso nos enseñó de qué manera va a ser curada.
And the leopard in Matthew chapter 8 shows us how that is done. Quizá nosotros tenemos que formarnos atrás del leproso y decir, Señor, conmigo también puedes. And we need to follow the example of the leopard and come to God and say, I'm unworthy, I'm unclean. ¿Y sabes qué te va a decir Jesús? Quiero. And we need to go before Jesus and say, Lord, are you willing to forgive me? Are you willing to cleanse me of my illness that I can't get rid of? And Christ's response will be, I am, I'm willing. Mateo en el verso 3, ahí mismo en el 8, dice que la lepra desapareció. And in verse 3 of Matthew 8, we see that the leopard went about his day. He left the mount. Que quede claro que Jesús no nomás lo detuvo la enfermedad, sino que restauró su piel, sus dientes, su cabello, en un instante. And oftentimes we overlook the miracle that happened here. Not only was this leopard cleansed of his illness, his physical body was restored. His nose, his skin, his missing limbs, he was whole. A este leproso Jesús le cambió la vida. To this leopard, Jesus completely changed his life. El verso 4 está muy interesante porque dice, ve y dile al sacerdote para testimonio de ellos. ¿Por qué pasa eso? And I'm sorry. And in verse 4, we see that Jesus directs the leopard and tells him, go to the priest so that this will be a testimony of what has been done. Un testimonio para los sacerdotes. And this is a testimony, a sign to be revealed to the Pharisees. En Levítico, todos decían, no, pues solo Dios puede sanar esa enfermedad. And in Leviticus, we see that the only one who was able to cleanse leprosy was God himself. Y todos estaban de acuerdo con eso, pero ¿cuándo? And everyone was like, amen, hallelujah, but when? ¿Y qué dice Jesús? Ahora es, para testimonio de ellos. And how does Jesus respond? He says, the time is now. And he gives the testimony and he reveals to the Pharisees who can forgive sin, who can cleanse leprosy, but God. Entonces, imagínense esa escena que nunca había pasado en la vida, que el leproso llega con un sacerdote. And imagine this circumstance where a leopard comes and approaches a Pharisee. Y que le dice, ya no tengo lepra. And that he comes to the Pharisee and says, look, I no longer have leprosy, like we saw in Leviticus 13. Yo lo que imagino que hizo el sacerdote es que agarró su Biblia y le quitó el polvo a Levítico 14. And what I imagine is that the Pharisee dusted off his Bible, went to Leviticus 13 to reread it. Porque eso nunca pasaba. Because this has never happened. Y en Levítico 14 encontramos todo un ritual. And Leviticus 14, we see all of the ritual. Y no voy a entrar profundamente, pero había un sacrificio, había una unción con aceite y rociaban sangre, un ritual. And in chapter 14, we see the whole ritual being poured with oil, an animal being sacrificed, the sprinkling of blood. Y al final el sacerdote no tenía que hacer nada, solo decía, preséntalo ante Dios. Y es como, ahí está. Then after all this ritual, all the thing the priest would do, he would, after all the ritual was done, he would present them before God and be like, okay, my work's done. ¿Por qué? Porque no tenía nada que hacer y ni siquiera entendía qué estaba pasando. Is that he had no part in the healing and didn't fully understand what was going on. ¿Y saben qué otra cosa bonita me encontré de este ritual? And another thing that I found beautiful about this ritual, Que este ritual es el mismo que hacían para declarar a un sacerdote nuevo. El mismo. and you know what's so interesting about
this cleansing ritual is that this is the same steps that they would do to declare or establish a new priest. Era como Dios poniendo al sumo sacerdote, lo más grande del pueblo, al nivel de lo peor del pueblo, al mismo nivel. And we see that this ritual that would declare the next high priest was the same ritual that we were doing to the lowest person of the community. Y en Apocalipsis 1:6 nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. In Revelation chapter 1, verse 6, we read that God has made us kings and a royal priesthood. Jesús hace todo diferente, hermanos. Jesus changes the game. Cuando Él se acercó, Él no se contagió, sino que contagió al leproso de pureza. And the encounter Jesus had with the leprosy, Jesus didn't contract nothing. If anything, the leopard contracted something from Jesus. Debemos entender que Él nos limpia para poder presentarnos delante de Él. And we see the thing he contracted was being cleansed, purified, right? And so that we may be able to present ourselves before him. Como dice Salmos, levantando manos santas, Like the Psalms say, lifting our hands up high. to sin God. culpa y puros. Without shame or reproach. Él se ensució un día para que tú fueras limpio, hermano. Jesus did everything for us so that we can be cleansed, made right. Quiero cerrar con Isaías 53. And I want to close us with Isaiah 53. Quiero que leamos el verso 2 y el verso 3 primero. Dice, creció como un retoño delante de él y como raíz de tierra seca. And verse 2 and 3 of Isaiah 53, for he grew up before him like a tender shoot and like a root out of parched ground. He had no stately form or majesty. No hay apariencia en él, ni hermosura como para que le miremos, ni atractivo como para que nos deleitemos en él. He has no stately form or majesty that we should look upon him, nor appearance that we should be attracted to him. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows, acquainted with grief. Como uno ante quien se esconde el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. And like one from whom men hide their face, he was despised, and we did not esteem him. Cuando estaba haciendo el sermón, cambió mi perspectiva de este pasaje. And as I was writing this sermon, this verse changed my understanding. Porque sé que habla de Jesús, obviamente. And we understand that these verses are talking about Christ. Pero cuando leí el verso 2 y 3, pensé que estaba hablando de un leproso. Because when I read verse 2 and 3, I thought it was talking about the leopard. Dice que sin hermosura, sin apariencia buena, No beauty, no appearance, no stature, despreciado y desechado por Dios. despised, outcast. ¿Serías tú capaz de acercarte a Él? And could you bring yourself to bringing yourself near to him with the description that we read here? ¿Lo saludarías? Would we even say hi to him? ¿Lo sentarías en tu mesa? Would we even allow him to have a place at the dinner table with us? Dios desechó a Jesús para que tú fueras limpio. God casted Jesus out through
threw him out in a sense so that we could be made clean. El verso 4 y 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, la lepra deja llagas, hermanos, por sus llagas fuimos nosotros curados. And as we read verse 4 and 5, we have to understand that Jesus was treated and looked upon as scum of the earth, just like the leopards, casted out, abandoned, despised. And in verse 4, we see, surely our griefs he himself bore, and our sorrows he carried, yet we ourselves esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was pierced through for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastising for our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. Jesús se hizo lepra por nosotros, para que nosotros tengamos piel de bebé. Jesus himself became a leopard by taking away our sins so that we could have skin as soft as a baby. Sin mancha, sin pecado. Without stain, without blemish, without sin. En un punto de la historia, Dios prefirió a nosotros y rechazó a su Hijo. And at this point of the story, God casted away his Son, allowed his Son to endure all of this so that we could enter his fold. Amén, hermanos. Vamos a orar. We're going to close in prayer. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde.